Tara, let's go guys. Pag-i-spray na tayo ng mga damo guys. Bago yan guys, paan na rin muna natin yung motor. Diretso ka na guys. Yan na guys. O doon daw sabi ng ano guys. Kasama namin guys. Dito guys. Tingnan nyo guys. Iba yung kahit walang damo guys, i-sprayin guys. Oh. Ganyan dito yon guys. Iba yung mga pag-position nila ng ano. Yan yung mga potito guys. Sa atin, pag mag-spray tayo, pag may damo, madagang dito, kahit lupa yung in-sprayhan, di damo. Oh, tingnan nyo guys. Double nozzle pa yung sprayer nila guys, oh. Meron pang cover. Yan, potato yung sa kabila, ano yun? Repolyo, cabbage, no?